आज बैकअप टा ही नहीं जाऊँची तो तुमको लास्ट क्लास में बैकअप थिला तुमको कंटिन्यू कर देथिली तो आज बैकअप क्लास रिवीजन क्लास टा नउची तो तुमको मु सेल पढिथिल ना पिला माने समस्त को सेल बैकअप रे Yes, रिवीजन sir. क्लास पिला माने ओके कम टू पॉइंट तो बाय द कम टू पॉइंट पिला माने सेल तो आज हम सेल विषय देखिबा तो तुमको मु ऑलरेडी कहि साथिली जे सेल थ्योरी विषय कहितली तुमको कहितली जे नॉर्मली को हुई ना तुमको कंप्लीट लास्ट क्लास रे कहि साथिली जे सेल इज द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ रो सिंपलेस्ट यूनिट इज सेल ता माने गोटे लाइफ टा जो तयारी ହେଇଛି ତ ସବୁଠାରୁ ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି ସେଲ୍ କାରଣ ଯେତେ ଗୁଟେ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜମ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ସେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ତାମାନେ ଅଲ୍ ଦ ଲିଭିଂ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ସେଲ୍ that may be single cell ହେଇପାରନ୍ତି ବା ତମେ ୟୁନିସେଲ୍ ଆନିମଲ କହିପାରିବ ଅର୍ଗାନିଜମ କଥା କହିପାରିବ କି ମଲ୍ଟି ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନିଜମ କଥା କହିପାରିବ ସମସ୍ତେ ଯାହା ବି ହେଲେ ସେଲ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ସେଲ୍ ବିନା ସର୍ଭାଇଭ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଲିଭିଂ ବିଙ୍ଗସ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ तो ऑलरेडी तुमको कहि साथली तो नॉर्मली कौन होची ना वर्तमान तुमको स्क्लूडेन एंड स्क्यून कथा कहितली स्क्लूडेन पिला माने कोन कहितले स्क्लूडेन कहितले तुमको कहितले इन द ईयर 1938 रे तुमको स्क्लूडेन कोन कहितले ऑल द प्लांट्स वर मेड ऑफ द सेल एंड द स्क्यून कहितले ऑल द एनिमल्स वर मेड ऑफ द सेल तो तांका को मसे कहितले स्क्लूडेन कहितले 1929 रे सॉरी 1838 रे एंड 1839 रे स्क्यून कोन कहितले वर्तमान स्क्यून कहितले ऑल द एनिमल्स वर मेड ऑफ द सेल by the all of you clear सुबुची mo voice clear सुबुची Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट आ जोटा तुमको मोस्ट इंपोर्टेंट कहतली पिला माने कहतले रडर विर्चो कोन शो करतले ना विर्चो कहतले द ऑल द सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जेतो गुडे सेल देखुचो निहाती कमे से माने सपोज ए गोटे सेल बी गोटे सेल सी गोटे सेल तामने सपोज बी कथा कहबी बी कमिंग फ्रॉम द ए सी कमिंग फ्रॉम द बी ए सब काहाठू मते आस्थिबो ताहा माने जेते गुडे सेल अछंती समस्ते गोटे प्री एग्जिस्टिंग सेल टू तयारी आछंती दैट मे बी सेल डिवीजन हेतिबो तो कौन होची ना सेल डिवीजन प्रोसेस रे हम जानते सेल डिवीजन प्रोसेस रो से माइटोसिस हो मियोसिस एसेट्रा हो जहां भी हो तो नॉर्मली कौन होची बिचो तांकर प्रूव करतले जे ऑल द सेल्स कम फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल्स ऑलरेडी तुम मानक मु एती कांसेप्ट में पढितली एवं सेल थ्योरी विषय तुम मानक डिस्कशन करतली तो नेक्स्ट फिल्म नाम चल जिबा सेल थ्योरी मु तुमको ऑलरेडी तुमको सेल थ्योरी ऑब्जेक्शन विषय तुमको कहितली जे सेल थ्योरी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्शन गुडी तुमको पिला ऑब्जेक्शन तो सब कांसेप्ट क्लियर करथली ऑब्जेक्शन कहि साथली पिला माने No, sir. ओके तो ऑब्जेक्शन विषय पिला माने कहितली तुमको आई थिंक मतलब नॉर्मल मन पड़छ कहितली तो भाइरस टा को नॉर्मली कोन होची ना भाइरस विषय तुम माने कहितली भाइरस का ऊपर नॉर्मली कोन होची ना भाइरस जदि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहउचे किंतु भाइरस कोन करची ना केबेल से निजु निज कोन करे ना रिप्रोड्यूस करि पारे नै बा निजे कोन होची ना ऑटोनोमस बॉडी कहि परिबा नै काहे कि ना भाइरस विदाउट होस्ट सेल गोटे विदाउट होस्ट माने होस्ट बिना गोटे होस्ट सेल बिना भाइरस निजर डिवीजन हो मल्टीप्लिकेशन हो ग्रोथ डेवलपमेंट हो बा रिप्रोडक्शन प्रोसेस जहां भी कुछ तो कौन सी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी करि परिबो नाही कारण भाइरस टा टोटल डिपेंड करे कहा पर ना होस्ट बॉडी पे जेंति कोरोना डिजीज भी आसुछ तो नॉर्मली भाइरस टा डिपेंड करे आम मन ऊपर आम गोटे अटैक करछ भाइरल डिजीज होची कारण भाइरस टा मन को अटैक करबा द्वारा आम मन को इन्फेक्शन करछ हम बॉडी रे आम बॉडी रे इन्फेक्शन करले ही हम कोन होची ना इन्फेक्शन करूछ मतलब प्लान कोन ताने सी तार ग्रोथ डेवलपमेंट करछि तार मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी करछि तार रिप्रोडक्शन करछि किंतु विदाउट होस्ट सेल रे भाइरस कौन सी प्रकार मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी करि परिबो नाही सेरको ता माने जो बर्तन कहतला जे जी सेल हेति जो लिविंग जो सेल जो थिबो ताने से ऑटोनोमस बॉडी बोली कुआ जायतला तो सेल थ्योरी की बर्तन ये ऑब्जेक्शन शो कला जे समस्त बर्तन ऑटोनोमस होते नाही ताने कौन से ना कौन से डिपेंडेंट करंती जोटा मोस्ट इंपोर्टेंट तमन एटा कहतली नेक्स्ट फिल्म में मन को जो आरबीसी और सिफ्ट ट्यूब जो कनेक्टिव टिश्यू बोली कहउची सेमान कहते विदाउट न्यूक्लियस कुआ जाय कारण डिफरेंट ताको भीतर कहते ना न्यूक्लियस नॉर्मल नाही किबा कोन होची ना नॉर्मल सेमान हमर सेल विषय कहता सेल कांसेप्ट रे बर्तन सेल रो सेंटर हेड ऑफ द सेल जोटा कहउची ब्रेन ऑफ द सेल कहउची ता कहते न्यूक्लियस हम न्यूक्लियस ता मध्ये सेल भीतर थिबो किंतु आरबीसी और सिफ्ट ट्यूब देखाई जी सेति कोन होची ना न्यूक्लियस मध्ये एब्सेंट अछि नेक्स्ट वर्तमान तो मानको मु ये कांसेप्ट विषय टोटली क्लियर कर सातली तो आज पिला आज स्टार्टिंग करबा सेल नंबर रु तो सेल नंबर स्टार्टिंग बा सेल नंबर बादे प्लस तो सेल नंबर तो बर्तमान को होची ना हम जो सेल बर्तमान पिला सब देखिले सेल रो नंबर को होची नॉर्मली वेरी करे तो तुम मानु कहितली सेल नंबर वेरी करछ माने हम डिफरेंट टाइप जो सेल अछंती मु जो ह्यूमन बीइंग्स कथा कि प्लांट रो डिफरेंट टाइप सेल
ए टिके म्यूट कर कौन कहूछ कि तो जिते गुटे सेल अच्छी तो नंबर कौन ना भ्यारी कर माने मिलियन टू आरंभ कर ट्रिलियन पर्यंत अप टू 40 ट्रिलियन पर्यंत आम देखुचे 40 ट्रिलियन प्रति ट्रिलियन नंबर ऑफ सेल अच्छा ह्यूमन बॉडी कथा कहबी माने बिलियन हो बिलियन मिलियन ट्रिलियन समस्त जानते तो पिला तो जो बिलियन कथा मुझे कहूँ पिला बिलियन बिलियन इज ए थाउजेंड ऑफ मिलियन देन ट्रिलियन इज द थाउजेंड ऑफ बिलियन माने जो ट्रिलियन कथा कहूँ नॉर्मली कौन अप टू 40 ट्रिलियन पर्यंत मतलब सेल अच्छे जो नंबर कथा कहबी नंबर ऑफ सेल कहबी माने नॉर्मल कहूँ ना जब आम यूनिसेलुलर एनिमल्स कथा कहूँ माने गोटे ऑर्गेनिज्म केवल गोटे सिंगल सेल रोचे किंतु मल्टी सेलुलर कथा कहले पिला माने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मल्टी मीन्स मल्टी मीनिंग कौन मेनी ए लॉट ऑफ देन सेलुलर सेलुलर मीन्स कमिंग फ्रॉम द सेल देन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहला मीन्स निहाती कम से बहुत गुड़े कौन रोते ना सेल रोचंदी मेनी नंबर ऑफ सेल रोचंदी मैंने कन्फर्म ले सेल नंबर कौन ये भ्यारी करे से मे बी यूनिसेलुलर हो पारे मे बी मल्टीसेलुलर हो पारे तुम मैंने ऑलरेडी स्क्रीन देखिबो तो मेंशन है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एग्जांपल अछि अमीबा पैरामीशियम एस्ट्रेटा को यूनिसेलुलर कंसीडर कराइछि मल्टीसेलुलर के ह्यूमन प्लांट बॉडी डिफरेंट बार्स कथा हो इंसेक्ट बॉडी कथा तो नॉर्मली को होछि ना एमान सब जानते को मल्टीसेलुलर रे माने सेल र नंबर अनुसार एमानको आमे कहू ना जो ऑर्गेनिज्म अछंती तांको आमे पार्टिसिपेट करछ बा डिफरेंशिएट करछ कोन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर नेक्स्ट तो माने माइंड क्वेश्चन आने तो नॉर्मली गोटे ऑर्गेनिज्म जे डेवलपमेंट होची गोटे ऑर्गेनिज्म सपोज डेवलपमेंट हला गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म माने बाबा आम मानक कथा भी तुम भाबो कि जेकोन गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म कथा भाबो ताने गोटे ऑर्गेनिज्म आमे कहू बहुत गुडे सेल गुडे नै तयारी छि ताने भाबले पिला माने नॉर्मली कोन होची गोटे सिंगल सेल तो सिंगल सेल रु स्टार्टिंग होची पूरा होल ऑर्गेनिजम्स जेमति मु कथा कहबी गोटे मेल कथा कहबी एंड फीमेल र कथा कहबी तो फ्यूजन हला पर जाइगोट प्रोडक्शन होची जाइगोट रु कोन होची तापर कोन होची डिवीजन होची डिवीजन हला पर ही आमे कोन कोन ऑर्गेनिजम पाउचे हम से कोन कह जाए ना सेल कथा कहे सेल ऊपर टिश्यू सिस्टम कथा कहे टिश्यू सिस्टम पर टिश्यू सिस्टम टिश्यू टिश्यू सिस्टम ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म कथा कहूचे कहबार मीनिंग गोटे सिंगल सेल रु ही होल गोटे ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होची जेमति मु तुम कहबी एबे मु कहबी गोटे चिकेन कथा कहबी तो कुकुड़ार अंडा कथा कहबी कुकुड़ा अंडा बर्तमान आम समस्त आम पिला जाचे सी बर्तमान अंडाटा बर्तमान पिला कौन होची गोटे मत कहल बर्तमान एक कथा कहल पिला एक यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर जब मु चिकेन रो एक कथा कहबी गोटे एक कथा कहबी कंसीडर करबी एकटा यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर वेरी गुड एकटा होची यूनिसेलुलर किंतु माइंड ठीक प्लान मान यूनिसेलुलर रहिबो जे पर्यंत रहिबो जे पर्यंत फर्टिलाइज न होइछ सपोज जन इटा कोन ना फर्टिलाइज जीव दे फर्टिलाइज के तार निजर डिवीजन स्टार्टिंग हबो तब ये बिगिंस कला पर निहाती के ग्रोथ हबो ग्रोथ हला पर कोन होची ना गोटे एग तयारी जोट हम तब कुकुड़ा पाई जोचे गोटे अंडा रो हम कुकुड़ा पाई तब कुकुड़ा जे डेवलपमेंट होची हम कहूचे कारण से कोन ऑलरेडी से बर्तन कोच ना ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट हे गेला जो कुकुड़ा बोले हम चिकन कथा कहूचे सेठी कोन होची ना से जगह हम तक मल्टी सेलुलर ताहामन कहिबार मिनी गोटे एक रु गोटे गोटे एक रु गोटे हम ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म पाइले तमने एकटा थिला यूनिसेलुलर गोटे होल लाइफ रो मल्टी सेलुलर डेवलपमेंट हे पाउची ड्यू टू द डिवीजन ताहा माने म कहिबार मिनी गोटे सिंगल सेल गोटे होल लाइफ मते तयारी हे पाउची किंतु जति यूनिसेलुलर कथा कहबी यूनिसेलुलर मतलब कोन होची ना यूनिसेलुलर केवल गोटे ऑर्गेनिज्म केवल सिंगल सेल द्वारा ही ता लाइफटा चली जाय कौन सी तार डेवलपमेंट मान कौन सेलुलर डिवीजन है कि कंटीन्यूअसली मल्टी सेलुलर को डेवलपमेंट होंदे नहीं बा कन्वर्टेड होंदे नहीं सेति में कहले यूनिसेलुलर यूनि यूनि मतलब सिंगल वन सेलुलर मतलब सेल ता माने यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर से डिपेंड करछ को नंबर ऑफ द सेल जदि सेटा सिंगल सेल होची तले यूनिसेलुलर एंड देयर मल्टीपल नंबर होची तले मल्टी सेलुलर किंतु मन रखते पिला बेसी पचारे आमे क्वेश्चन आसे आमे जो क्वेश्चन आसे पिला मन रखिथो आमे जो कोन होची ना सेल बर्तमान तार जो स्ट्रक्चर अछि शेप और स्ट्रक्चर हम देखिबा को बर्तमान एमिबा कोन हुए नॉर्मली तार शेप और स्ट्रक्चर कहबा बर्तमान शेप ता सब चेंज होइताय ऑलरेडी शेप ता से चेंज कोन कथा काहे कि ना अकॉर्डिंग टू दैट एबे हम देखिबा तार फीडिंग कैपेसिटी कथा कहबा रिप्रोडक्शन कथा कहबा तार खाय चाली चलन अनुसार माने तार वर्तमान तार निजर मेटाबॉलिक एक्टिविटी पई मेटाबॉलिक एक्टिविटी मींस निजर ग्रोथ डेवलप पई वर्तमान जो तार फीडिंग सिस्टम अछि वर्तमान कोन से खाद्य वा फूड को किछि खाइबो किंबा गोटे जगह आउट जगह डिस्प्लेसमेंट हबो जोटा को हमें कुछ मूवमेंट करबो तार फीडिंग पई हो बा मूवमेंट पई हो सिर्फ अमीबा कोन करे ना अमीबा नॉर्मली कोन करे ता शेप ता चेंज कर देता है এটা এটি মনে রাখো কাহি কইছি না এটা পচার কোশ্চেন
सेप चेंज करे मतलब মানে सपोज सब पिला देखो सपोज एटा मु स्ट्रक्चर एमती एमती कली एटा होची अमीबा ए मेंशन करछि बर्तमान देखो एबे तमन मु देखियो चाहूची बर्तमान भाबे एई साइड रे बर्तमान देखो जो ब्लू कलर दिखेछि मन करे एटा तो फूड मन एटा तो खाद्य बर्तमान ये कोन करबो ना बर्तमान एमबी कोन करबो ना सॉरी तो बर्तमान दिस वन शो कली बर्तमान कह जे एमए देखो एटी बर्तमान एटी खाद्य आसला बर्तमान एबे कोन ग्रीन कलर देखो एटा फूड एटा जे एमबा बर्तमान देखो कोन हबो एमए बर्तमान तार स्ट्रक्चर को चेंज कर दो स्ट्रक्चर चेंज कर दो मतलब देखो दिस वन बर्तमान दिस वन देखो भल से करो ताहा माने एठी देखो पिला ताम जो जगह फूड थिला फूड बर्तमान फूड मतलब जे कोन इंसेक्ट बेरेटो कि जा ता भी जोटा तार फूड फूड बोली जोटा तो प्रे जोटा से शिकार कर खाइबा चाहूची ता हमने एबे कोन कला ना दिस वन पिला नोटिस कर मु जोटा को मतलब ब्लैक कलर शो कली ताले देखो एटा कोन ना से डेवलपमेंट कला जोटा को हमें नॉर्मली कोचे सीडोपुडिया बोली मेंशन कोचे सीडोपुडिया ता माने जोटा को फॉल्स फूड बोली कुआ जाय ता माने ये कोन कला ना निजर खाइबा सॉरी पे बा निजर फीडिंग पे बा निजर प्रे को अटैक कर खाइबा पे बर्तन से कोन करछि ना निजर शेप टा को चेंजेस करला चेंज कला मतलब गोटे देखो प्रोट्रूशन क्रिएट कला प्रोट्रूशन मतलब देखो पिला जोटा येलो कलर सर्कल बोलछन देखो एईटा पूर्व स्टेज रे केबे नथिला किंतु एबे कोन कला ना एटा डेवलप्ड होबा द्वारा ता जो खाद्यटा बर्तन एनगल्फ माने एबे बर्तन खाद्यटा बर्तन आमिया भितर एंट्री कर जाउची इजीली अरे फाइनल स्टेज पिला हम देखो फाइनल स्टेज देखियो एमे कोन करबो ना बर्तन जेम स्ट्रक्चर थिला बर्तन ता भितर को बर्तन एनगल्फ हो जो ता माने आ भितर को ऑलरेडी पळे आसीबो कि ता खाद्यटा काहे के आसला ना केवल ड्यू टू द प्रोडक्शन बा फॉर्मेशन ऑफ द सीडोपोडिया सीडोपोडिया कोन करे बर्तन फॉर्मेशन कर देबो जहा पळे कि खाद्यटा कोन ता भितर एनगल्फ कर गेला ता निजर खाइबा चलबे किबा एमिति होची सीडोपोडिया रे पछरे सीडोडा फंक्शन सीडोपोडिया माने अनदर फंक्शन करे फॉर द मूवमेंट गोटे प्लेस रो आउट प्लेस डिस्प्लेसमेंट मतलब सीडोपोडिया तो हेल्प करे काहाकू ना मियाऊ एबे खाइबा पई यूटिलाइज कला एवं कोन कोचे ना तारो बर्तन मूवमेंट पे कोचे पिला वॉइस सुनि पछ क्लियरली क्लियरली Yes, पिला sir. सुनि पछ वॉइस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तमन को गोटे पिक्चर देखुची आमे एबार केमति बर्तन फीडिंग सिस्टम टा होची क्लियर टिके देखिबो ति जस्ट वेट कर तमन देखुची फीडिंग सिस्टम टा पिलान देखो मैं तुमको शेयर करछु टिके स्क्रीन शेयर देख शो करछु देखो पिलान तुमको स्क्रीन शेयर शो करली टे देखो क्लियर देखो केमति जो मैंने आगुर क्लास थिलो से तो जानी परियो जो न्यूज चर्चा देखो भलसे देखो तुमको मु सोड गूगल रे देखुछि त मानको स्क्रीन शेयर समस्त देखि पछो स्ट्रक्चर देखि जे क्लियरली देखि पछो समस्त ऑल ऑफ यू मोर ब्लू कलर शो को देखि पछो स्क्रीन शेयर ऑल ऑफ यू Yes, क्लियर sir. देखि ओके Yes, देखो sir. बर्तमान देखो स्टेप बाय स्टेप ए बी सी डी ई एम टाइप शो करछि ता माने कोन प्रथमे जो ए देखि छि एम ए केम टाइप थिला तार ए बेला स्ट्रक्चर थिला बर्तमान देखो प्रे तार इंसेक्ट बर्तमान जो से खाइबो जो जागे अछि बर्तमान सी कोन कला ना एम ए बर्तमान सीडोपुडिया बर्तमान देखो जो ब्लू कलर शो करछि बर्तमान सीडोपुडिया पर डेवलपमेंट कला नेक्स्ट जे देखला जे बर्तमान इंसेक्ट बर्तमान आउटसाइड रोछि सी एबे कोन करबो ने एपड़ साइड रो आउट सीडोपुडिया डेवलपमेंट करिवो जहाँ पर देखो सी ऑप्शन देखो पिक्चर देखो सी पिक्चर रे बर्तमान एपड़ साइड रो आउट स्ट्रक्चर क्रिएट कला दीटा सीडोपुडिया क्रिएट कला एंड फाइनली बर्तमान सीडोपुडिया रो जो टॉप पोजीशन ता माने देखो विश्वन एमती टाइप दिस वन सीडोपुडिया त माने देखिबो जे एबला टाइप कला बर्तमान देखो सॉरी देखो बर्तमान सीडोपुडिया रो डेवलपमेंट केम टाइप कला एम टाइप कला बर्तमान देखो मझी सेक्शन बर्तमान मु जो येलो कलर रेड कलर जो एटा मको प्रे बर्तमान से कोन करिवो ना बर्तमान दिस वन पाथ रे ए पाथ डार्क कलर तो मन देखुची ए पाथ से ऑटोमेटिकली बंद कर देला जहाँ फल कि से प्रेटा कोला एनगल्फ हेगला विद इन बॉडी भीतर पड़ा एमए बॉडी भीतर पड़ा जहाँ फल कि एमए कोन करछि ना आराम से इजिली इनगल्फ होतला कारण ता पे ता वन टाइप खाइबा हेगला ता माने एबे बर्तन देखो प्रेटा एंट्री कला भितरे देखो दिस वन फाइनली ता माने कहिबार मीनिंग ए टोटल स्ट्रक्चर जो बर्तन एमए दो सिंगल सेल कथा कहतली बर्तन ये कोन करे ना अकॉर्डिंग टू तार होते ना जदि हम कहबा तार मूवमेंट रे कथा कहबा किबा तार खाइबा फीडिंग कथा कहबा तो बर्तन कोन करे ना सी तार शेप को चेंज कर देते जोटा भी सेफ तो मन को तामने पिला क्लियर बुझी पले कांसेप्ट क्लियर बुझी पलो
Yes, sir. ओके कम टू पॉइंट ओके नेक्स्ट ताले पिला तुम देखो जी जाओ तो वर्तमान आमे जानले वर्तमान जो प्रो कैपिटल तो मानको बे देखुतली सॉरी जब सेल होते देखुतली तो सेल कांसेप्ट आमे देखिले ता माने कोन होची ना ता साइज ता भ्यारी करची ता सहित मध्य किछि यूनिसेलुलर एनिमल अछंती जो माने कि ताकर शेप टा चेंजेस कले जोटा एमेबल तुम देखैली एबे तमन प्लान दल देखो एबे तार साइज देखा सेल रो बतन सेल रो साइज कोन हुए ता माने सेल रो साइज नॉर्मली तमन देखिली हमर जो सेल थाए पिला मन मन कर सेल टा नॉर्मली माइक्रोस्कोपिक नेचर हम जिते गुटे सेल आम देखुचे माइक्रोस्कोपिक नेचर माइक्रोस्कोपिक नेचर मतलब तार माइक्रोस्कोपिक इन साइज नॉर्मली आम सेल को नॉर्मली आम नेकेड आइ देखि परिबा नाही मु जदी कहबी ऑस्ट्रिच रे एक कथा कहि पिला माने मन रख ऑस्ट्रिच रे एक समस्त ऑलरेडी सुनिथिबो पिला माने तो वर्तमान जो मु ऑस्ट्रिच एक कथा कहूची नॉर्मली सेट एक माने जोटा कि एकटा कहूची सेटा वन टाइप ऑफ एनिमल सेल ता माने जो एक रे कथा कहूची ऑस्ट्रिच रे एक कथा कहूची तो नॉर्मली एटा मध्ये वन टाइप ऑफ सेल ता माने तुमको साइड ता तमे देखि परिबु कि नॉर्मली मु कहबा चाहूँ जे बेसिकली नॉर्मली केस रे सब जो सेल होंती माइक्रोस्कोपिक साइज तामने सेमानको विदाउट माइक्रोस्कोप में सिन कर परिबा नाही किंतु सेल जेहेतु हम तमन कहली तले ऑस्ट्रिच रे केते तमन देखि परछो आउ केतरा सेल अछि जो माने कि हमहु खाली के देखा जाउ नाथि ताहा माने कोइ तो हम कंक्लूजन पहुंचले हम सेल नंबर को हुए ना सेल नंबर भ्यारी करे भ्यारी करे मीन्स ताम सेल रो साइज ता सब समय हम समान बोले कहि परिबा नाही सेल रो साइज ता मध्ये भ्यारी करछि ता माने आमे माइक्रोमीटर बा माइक्रोन बोले हम यूटिलाइज करता जो यूनिट थाए माइक्रोमीटर जेमति कहबा 10 लिटर तेल दियो 5 केजी आलू दियो सेही बेला जो यूनिट अछि तो साइज बतन मेजरमेंट रो यूनिट तो सेल रो यूनिट को आमे माइक्रोमीटर बा माइक्रोन ने कोन कहछे ना ताको मेजरमेंट करते तामाने ये कोन करे एमिति भी अछि आमे के फ्यू सेंटीमीटर मध्ये यूटिलाइज करे टर्म यूटिलाइज सेंटीमीटर केते सेंटीमीटर से सेल बोली कह जाय तामाने एथर हम कंक्लूजन पले सेल रो साइज ता कोन कोची भ्यारी करछि तेणु पिला मन मन बक समस्त मुठी कहि दबो चाहूची तो वर्तमान जेते क्वेश्चन अछि स्मॉलेस्ट सेल तो स्मॉलेस्ट सेल मतलब पिला मन कहूची स्मॉलेस्ट एनिमल सेल पचरिबो स्मॉलेस्ट एनिमल सेल पिला राइट डाउन समस्त राइट डाउन करो माइंड रखो स्मॉलेस्ट एनिमल सेल क्वेश्चन आंसर नॉर्मली कौन है ना माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा जो अच्छी माइकोप्लाज्मा को वर्तमान स्मॉलेस्ट सेल बोली कंसीडर करा होची काहे ना माइकोप्लाज्मा रो साइज ता बहुत नेग्लिजिबल मान नॉर्मली तार कोन होची वर्तमान स्क्रीन रे देखिबो तो ता साइज ता दे 3 टू 5 मिलियन देची तो नॉर्मली कोन होची ना वर्तमान कहबार मीनिंग तो स्मॉलेस्ट एनिमल सेल जो क्वेश्चन आसुची वर्तमान कोन होची ना माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा को कह जाय ना स्मॉलेस्ट दिस वन देखो लिस्ट तुम स्क्रीन में देखिबो तो हियर दिस वन माइकोप्लाज्मा इज स्मॉलेस्ट सेल एंड ओनली 0.3 म्यूएम तामने कौन 0.3 म्यूएम देखो कंसीडर करा जी द माइक्रोन को जी इन लेंथ व्हाइल बैक्टीरिया कुड बी 3 टू 5 माइक्रोन कथा कहै छी तामने मु कहिबार मीनिंग वर्तमान रे 0.3 माने कते नेग्लिजिबल बुझी परतो ता माने स्मॉलेस्ट एनिमल सेल कथा कहला बेले को आंसर आसो माइक्रोप्लाज्मा कारण माइकोप्लाज्मा जो अछि तो जीनस स्पीशीज कथा कहबा नॉर्मली कह जाय माइकोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकम दिस इन ऑल ऑफ यू तुम लिखि दोची माइकोप्लाज्मा एम फ्रॉम माइकोप्लाज्मा दिस वन गैलिसेप्टिकम ओके माइकोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकम तो माइकोप्लाज्मा को कोन को ना स्मॉलेस्ट एनिमल सेल तो सर प्लांट सेल कथा तो जे प्लांट सेल से पिला ने सब मन को स्मॉलेस्ट प्लांट सेल कथा असले डॉकवीट तमन नेट गूगल सर्च कर परबो डॉकवीट वर्तमान एटा को क्वेश्चन है डॉकवीट डीयूसीके डॉकवीट को कहवा जाय ना स्मॉलेस्ट प्लांट सेल द स्मॉलेस्ट एनिमल सेल होतो कथा आसबो माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट प्लांट सेल डॉकवीट तर क्वेश्चन आसबो व्हिच इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल जेतलो सेल ऑर्गेनेल पिला क्वेश्चन आसबो सेल ऑर्गेनेल कारण आमे समझ जानसे सेल अलगा सेल ऑर्गेनेल अलगा ऑर्गेनेल्स मींस पूरा सेल भितर सपोज एटा होचे सेल এইটা হচ্ছে সেল কিন্তু সেল जो बर्तन ता कन्स्टिट्यूएंट अछि ता तो ऑर्गेनेल्स मान को जंतु कहबा कथा न्यूक्लियस कथा कहबी माइटोकॉन्ड्रिया कथा कहबी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कथा कहबी कि गोल्गी बॉडी कथा कहबी जदि प्लांट सेल हेतो ताको क्लोरोप्लास्ट कथा कहबी तो एमान होते डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स ता माने कहबार माने जो क्वेश्चन दे पचरो व्हिच इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल पिलाने आंसर मन रखो राइट डाउन करबो राइबोसोम्स
ये तो मु स्पेसिफिक पढ़ेबी राइबोसोम्स विषय तुमको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तुमको भलसे तुमको कौन होची ना तुम कंफर्म हो केमती कोन स्ट्रक्चर केमती साइज केमती माइंड रखि दो नॉर्मली कोन होची जो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल क्वेश्चन आसबो ताला राइबोसोम्स लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल आसबो पिला म्हणजे न्यूक्लियस पिला माने सुनी पछ वॉइस क्लियर सुनी Yes, पछ sir. पिला माने Yes, sir. ओके बर्तमान कौन होची तर व्हिच इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स दैट राइबोसोम्स तो व्हिच इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स दैट न्यूक्लियस न्यूक्लियस कथा हले लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कथा हले राइबोसोम्स नेक्स्ट जदि पचास लार्जेस्ट सिंगल प्लांट सेल लिसन ऑल इफ यू क्वेश्चन आसीबो लार्जेस्ट माने लार्जेस्ट हेतिबो बट सिंगल प्लांट सेल लार्जेस्ट सिंगल प्लांट सेल तो लार्जेस्ट सिंगल प्लांट सेल के लिए तामने लार्जेस्ट सेल कथा पतला प्लांट सेल कथा आसीबो पिला मन तो एक्वाटिक गुटे algae अछि aquatic algae नॉर्मली aquatic algae मींस तो ना aquatic इन नेचर तन वाटर लेवल जो रुए तो माइंड रखतो दिस वन कहि दोसी तो स्पेलिंग देखि दियो काउलोरेपा टैक्सीफ्लोरा पिला माइंड रखो ताले कोन जी कालोरोपा टैक्सीफ्लोरा वो एटा नॉर्मली कोन कहते ना बतने लार्जेस्ट प्लांट सेल बोली कह जाउची जोटा कि नॉर्मली वन टाइप ऑफ एटा कोन होची ना एक्वाटिक एल्गी तो ये बर्तन कोन जी ना जो इंच जो कहती इंच जो इंच पर हमें फुट बोली फीट बोली कहउचे तो इंच रे कैलकुलेशन करा जाए नॉर्मली कोन होचे ना 6 टू 12 इंच एमती नॉर्मली कि हम 12 इंच माने कोन होची ना बर्तन गोटे फुट पाखा बर्तन कहउची ना को कंसीडर करा जायछि ता माने ये कहउची ना सेति पे एटा कहउची ना लार्जेस्ट सेल बोली हम कहउचे तो लार्जेस्ट प्लांट सेल कथा कहआ जाए कालोरपा टैक्सीफ्लोरा तो लार्जेस्ट एनिमल सेल माने लार्जेस्ट एनिमल सेल तो जो रिसेंटली कहउतली पिला माने ऑस्ट्रिच एग ऑस्ट्रिच एग रे होछ कोन ना ऑस्ट्रिच एग तो जी लार्जेस्ट सेल बोली कहआ जाउचे एनिमल सेल किंतु प्लांट सेल नै पिला माने बहुत किछ तो माने कहले माइंड रखितो तो ऑस्ट्रिच एग टाकू लार्जेस्ट बोली कहआ होची एटा कैलकुलेशन केते केस 45 पिला माइंड रखितो 170 into 130 mm ओके ता माने 170 रु 130 ता माने एटा 170 जो कथा 170 लेंथ एंड इन द ब्रेथ माने विड्थ कथा कहउची 130 एटा कोन जे नॉर्मली कहआ जाय ऑस्ट्रिच एग रो लेंथ ब्रेथ कथा कहउची तो बर्तन लार्जेस्ट एनिमल सेल कथा बडो ऑस्ट्रिच एग और लार्जेस्ट प्लांट सेल कथा आसबो कोन हुए ना कालोरपा टैक्सीफ्लोरा नेक्स्ट एटा हला बेसिक कांसेप्ट कहा विषय में प्लान कहउची एटा तो मानो कहउची सेल रो साइज केमि भारी करे तामने सेल रो साइज बतन होची ना सेल रो साइज अनुसार मु तमनको सेल विषय डिस्क्राइब करथि तामने ए दिन सब के प्लान समस्त माइंड रखिथिबो नेक्स्ट प्लान आ दिस वन आल्सो इंपोर्टेंट जो नर्व सेल कथा कहउची नर्व सेल तो लॉन्गेस्ट सेल पिला मन लगतो लॉन्गेस्ट सेल जो नर्व सेल को जाय बा तमन न्यूरॉन बोली जानथिबो न्यूरॉन तो वर्तमान कोन होची ना नर्व सेल जाउची लॉन्गेस्ट सेल इन द लॉन्गेस्ट सेल कथा को क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट पिला लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट विथ डिफरेंस अछि पिला बुझी पछ लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट तो मन रखो लॉन्गेस्ट सेल कथा आसले लॉन्गेस्ट सेल होची न्यूरॉन बा नर्व सेल को जाय ओके एंड देन जो स्मॉलेस्ट सेल कथा आसला जो लॉन्गेस्ट ताले मु तमर जो कथा लॉन्गेस्ट अपन कहि देले तो लॉन्गेस्ट कथा कहि देले लॉन्गेस्ट हेले न्यूरॉन बा नर्व सेल बोली एंड स्मॉलेस्ट सेल हेले तम स्मॉलेस्ट सेल हम काहा को काउंट करछे बायोलॉजी रे स्पर्म सेल स्मॉल सेल को हम काउंट करछे स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बायोलॉजी कथा तो हम बया पता कहबा त नॉर्मली होची स्मॉलेस्ट सेल होची स्पर्म सेल इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू क्लियर सर एटा स्मॉल हबो ना शॉर्ट हबो कोडा गलो माने स्पर्म सेल टा माने जो स्पर्म सेल हाइट रे स्मॉल ताको ताको हम कोन स्मॉल यूटिलाइज कर परबो शॉर्ट भी यूटिलाइज कर तीनटा को अप्रोप्रिएट हो कि बेसिक क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट बोली क्वेश्चन है ओके स्मॉलेस्ट सेल भी कोते यस को कहउछो सिंगल प्लांट सेल टा aquatic algae तापरे सेटा कोन कहले आउ दीटा ना मु कहली aquatic algae जोटा लार्जेस्ट सिंगल सेल कहली लार्जेस्ट सिंगल सेल कथा कहली जो लार्जेस्ट सिंगल सेल ना कहली कालोरपा टैक्सीफ्लोरा CAULERA कालोरपा पीए रहबो टैक्सीफ्लोरा एटा TAXI टैक्सीफ्लोरा FLORA एटा जो वन टाइप ऑफ aquatic algae एटा ही कहतले aquatic algae कथा कहली एटा छि लार्जेस्ट सिंगल सेल कथा कहली लार्जेस्ट प्लांट सेल कथा कहउछि किंतु लार्जेस्ट एनिमल सेल कथा कहले ऑस्ट्रिच एग सेटा होतो ऑस्ट्रिच एग टा होछि लार्जेस्ट एनिमल सेल बट लार्जेस्ट प्लांट सेल कथा जो आसीबो दैट इज द कालोरपा टैक्सीफ्लोरा जोटा कहउछु वन टाइप ऑफ aquatic algae एटा
and then ମୁଁ ଏବେ କଥା ନ୍ୟୁରନ୍ କଥା ଯୋଉଟା କହୁଥିଲି ନ୍ୟୁରନ୍ କହୁଥିଲି ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ସେଲ୍ କଥା ନ୍ୟୁରନ୍ ବା ନର୍ଭ ସେଲ୍ ଆଉ ଯୋଉଟା ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ସେଲ୍ କଥା କହୁଛି ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ସେଲ୍ ବା ସର୍ଟ ସେଲ୍ ବୋଲି କହୁଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ପଚାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ସେଲ୍ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲା ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ କଥା ଆସିଲା ହ୍ୟୁମାନ ବାୟୋଲୋଜି କଥା ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ସେଲ୍ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠି କଣ କହିବା ସ୍ପର୍ମ ସେଲ୍ ସରି ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ସେଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତା ମାନେ କହିବାର ମିନିଂ ତ ସାଇଜ ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନଙ୍କୁ ଭ୍ୟାରି କରୁଛି ସାଇଜ ମଧ୍ୟ ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ସାଇଜର ଆମେ ସେଲ୍ ଗୁଡିକ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ଆମେ କହିବାନି ଯେ ସାଇଜ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବଡିର ଅର୍ଗାନିଜିମଟା ସେମ୍ ସେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଏ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ ରଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସପୋଜ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଛି ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ହଉଛି ବହୁତ ବଡ ମାନେ ତାର ଅର୍ଗାନିଜିମର ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଗାନିଜିମଟା ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ସପୋଜ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଆମେ କହିବାନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଛି ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ହଉଛି ବହୁତ ବଡ ଆନିମଲ୍ସ ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ ଆନିମଲ୍ସ ଅଛି ମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ର ହାଇଟ୍ ଯେତେ ୱିଡ୍ଥ ସେତିକି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ତାର ସେଲ୍ଟା ହେଇଥିବ ସେମିତି କିଛି ପିଲା ମନେ କର ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ ତା ମାନେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଲ୍ ସରି ବଡ ଅର୍ଗାନିଜିମ ଆନିମଲ୍ସ ରା ହାତୀଟା ବହୁତ ବଡ ଆନିମଲ୍ସ ଟା କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ତାର ସେଲ୍ ଟା ଯେ ବହୁତ ବଡ ହେଇଥିବ ସେମିତି ତ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିଙ୍କିଂ ଆଣିବନି କାରଣ ତମେ ଭାବିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ବଡ ହେଲା ଅର୍ଗାନିକ ଦାଟ ମେ ବି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦାଟ ମେ ବି ଆନିମଲ ତମାନେ ମୁଁ ସପୋଜ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ସହିତ ମୁଁ କମ୍ପାରିଜନ କରିବି ଏନିୱାନ ସପୋଜ ଭାବ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ସହିତ କାହାକୁ ଛୋଟ ଜିନିଷ କହିବା ମାନେ କ୍ୟାଟ୍ କଥା କହିବା କ୍ୟାଟ୍ କଥା କହିବା କେବେ ରାବିଟ କଥା ଭାବ ତ ତାହା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ର ସେଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ସେଲ୍ ସହିତ ମୁଁ ରାବିଟ ର ସେଲ୍ ମାନେ କମ୍ପାରିଜନ କରିବି ତାହେଲେ ତମେ ମାନେ ଏମିତି କିଛି ନେସେସିଟି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ସେଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ମଚ୍ ବିଗର ଦ୍ୟାନ୍ ଦ ଦୋଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ରାଟ୍ ଯେତେ ଗୁଡିଏ ରାଟ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ସେଲ୍ ଟା ବଡ ସେମିତି କିଛି କାଲକୁଲେଟ ତା ମାନେ କହିବାର ମିନିଂ ସିଙ୍ଗୁଲାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସାଇଜ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସାଇଜ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ବଡିର ସାଇଜ ଅର୍ଗାନିକ ବଡିର ସାଇଜ ଅନୁସାରେ ସେଲ୍ ର ସାଇଜ ସେ ସହିତ ହାଇଟ୍ ମାନେ ବଡ ହେଇଥିବ ହାଇଟ୍ ୱାଇଜ ଲେନ୍ଥ ୱାଇଜ ଏମିତି କିଛି ବଡ ହେଇଥିବ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତାମାନେ କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଗାନିଜିମ ର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାଟନେସ୍ ହଉ ବା ଥିନ୍ ହଉ ସେମିତି କିଛି ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକେଇବନି ସେଲ୍ ଉପରେ ତାର ବହୁତ ବଡ ଆନିମଲ୍ସ ସେଲ୍ ଟା ବହୁତ ବଡ ହେଇଥିବ ତାର ବହୁତ ବଡ ଆନିମଲ୍ସ ହେଲା ତାର ଯୋଉଟା ଛୋଟ ଆନିମଲ୍ସ ତାର ସେଲ୍ ଟା ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଗଲା ତାହା ମାନେ ସେଲ୍ ର କାଲକୁଲେସନ ସାଇଜ ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଗୋଟେ ଆନିମଲ ସାଇଜ ଟା ବଡ ଅଛି ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ସେ ତାର ସିଏ ଯୋଉ ରେଟରେ ଆନିମଲ ସାଇଜ ଟା ବଡ ଅଛି ହାତୀର କଥା ହାତୀ ଯୋଉ ରେଟରେ ବଡ ତାର ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ତା ସେଲ୍ ଟା ବି ସେତେ ବଡ ସେମିତି ଭାବିବା ବି ଭୁଲ ଓକେ କ୍ଲିୟର ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ କ୍ଲିୟର ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ ଶୁଣିପାରୁଛ ଭଏସ କ୍ଲିୟରଲି Yes, sir. ଓକେ ଭେରି ଗୁଡ Yes, sir. ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ଏଇଟା ଥିଲା ସେଲ୍ ର ସାଇଜ ବିଷୟରେ କମ୍ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ସେଲ୍ ର ସେପ୍ ତ ସେଲ୍ ର ସେପ୍ ଯୋଉଟା ତମ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ ମୁଁ ସେତିକି ଡିସ୍କସନ କରୁଛି ସେଲ୍ ର ସେପ୍ ଭିତରେ ଆସ ତ ତା ମାନେ ସେଲ୍ ର ସେପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି ଚେଞ୍ଜ ବି ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ର ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି ନା ସେଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସଲାଇକ୍ ହେଇପାରନ୍ତି କଲୁମିନାରୀ ବା କୋବେଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମଧ୍ୟ ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରେଗୁଲାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥାଇପାରେ ଇରେଗୁଲାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥାଇପାରେ ଇରେଗୁଲାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯେମିତି ତମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେମିତି ଆମେବା କଥା କହିଲି ଆମେବା କଣ ହଉଛି ନା ଇରେଗୁଲାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତା ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଡେଫିନିଟ ସେପ୍ ଗୋଟେ ନାହିଁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଗୋଟେ ଡେଫିନିଟ ସେପ୍ ସେ କୌଣସି ସେପ୍ ତାର ନାହିଁ ଇଏ କଣ କରୁଛି ନା ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଇଏ ଚେଞ୍ଜିଂ କରିପାରେ ଇଏ ସେପ୍ ଟା ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜିଂ କରିପାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟ୍ରୁସନ ମଧ୍ୟ କ୍ରିଏଟ କରିପାରେ ତମେ ଦେଖିଥିବ ଯୋଉ ପ୍ରୋଟ୍ରୁସନ କହିଲେ ଆମେବା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖୁଥିଲ ଦୃଶ୍ୟ ଏମିତି ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଫିଡିଂ ସିଷ୍ଟମ ହଉ ବା ଲୋକମୋସନ ଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟ୍ରୁସନ କ୍ରିଏଟ କଲା ପ୍ରୋଟ୍ରୁସନ ମାନେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ ସୋଲେନାଇଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୋଟେ ଲେଗ ଭଳିଆ ସାଇଡ ବାହାର କରିଦେଲା ମାନେ କଣ ସେଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଲା ଯୋଉଟା କାମ କରୁଛି ସିଡୋପୋଡିଆ ବୋଲି କହୁଛି ସିଡୋପୋଡିଆ SEUDO ଲିସନ ଲେଖୁ ସିଡୋର ମିନିଂ ହେଲା ଫଲ୍ସ ଏଟା ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ରଖିଥିବ ସିଡୋର ମିନିଂ ଫଲ୍ସ ଯୋଉ ପୋଡିଆ PODIA କହୁଛି ମିନ୍ସ ଫିଥ୍ ତା ମାନେ ଏ ଯୋଉ ଫଲ୍ସ ଫିଥ୍ ବୋଲି କହୁଛେ ତା ମାନେ ଯୋଉ ସିଡୋପୋଡିଆ କଣ କରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଦେଲା ତା ମାନେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଲ୍ ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଗୁଲାର ସେପ୍ ଥାଇପାରେ ଇରେଗୁଲାର ସେପ୍ ଥାଇପାରେ ତ ବିଶେଷ କରି ତ ତମ ସିଡୋପୋଡିଆ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲାମାନେ ତ ହେଲ୍ପ କଣ କରେ ମୁଭିଂ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହୁଏ ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଫିଡିଂ ପାଇଁ ଏ ଦିଟାକ ସିଡୋପୋଡିଆର ମେନ୍ ଫଙ୍କସନ ତ ଫଙ୍କସନ ଯଦି ପଚାରିବ ଫଙ୍କସନ ହଉଛି ସିଡୋପୋଡିଆ ହେଲ୍ପ ଫର ମୁଭିଂ ଆଣ୍ଡ ଫିଡିଂ ବେସିକ କଣ ଏଇଟା ଥିଲା କଣ ନା ସେପ୍ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ସେପ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଅଛି ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ସେଲ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ସେପ୍ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ତାମାନେ କଣ ହୁଏ ନା କିଏ ସର୍କୁଲାର ସେପ୍ ଥାଇପାରେ କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଲିଣ୍ଡିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥାଇପାରେ ତମେ ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ପିଲାମାନେ ଟିକେ ରହିଥାନ୍ତୁ Sorry.
ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖିପାରୁଛ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କୋକି ବ୍ୟାସିଲସ୍ ଦେଖିପାରୁଛ ତମେ ସମସ୍ତେ କୋକସ୍ ବ୍ୟାସିଲସ୍ ଦେଖିପାରୁଛ ସ୍କ୍ରିନରେ ନା ଦେଖିପାରୁନ Yes. ଆଜ୍ଞା Yes, sir. ଦେଖିପାରୁଛ ଓକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ଦେଖ ଏଠି ଦେଖିଛୁ କୋକସ୍ ଦେଖିଛୁ କୋକି ଲେଖିଛି ବ୍ୟାସିଲସ୍ ଦେଖିଛି ସିଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ଲୁରାଲ ଫର୍ମ ୟୁଟିଲାଇଜ ହେଇଛି ତାମାନେ କଣ କୋକସ୍ କଥା କୁହେ ପ୍ଲୁରାଲ ଆସିଲା କୋକି ବୋଲି କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ନୁହେଁ ମାଇଣ୍ଡ ତମ ମାଇଣ୍ଡ ଯୋଉ କୋକସ୍ କଥା କହିଛି ଯେତେବେଳେ ତମମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋକ୍ୟାରିଓଟ ସେଲ୍ ଦେଖିଛି କେତେଟା ସେଲ୍ ବିଷୟ ଦେଖିଛି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେଲ୍ ଟା ଯେମିତି ସର୍କୁଲାର ସେପ୍ ଏମିତି ରହିଲା ଓକେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା କୋକସ୍ ବୋଲି କହୁଛେ ତା ଆମେ ଯଦି ସର୍କୁଲାର ଛାଡା ଯଦି ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ଟିକେ ଏମିତି ଦିଶୁନ ଏମିତି ଟାଇପ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଲା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବାସିଲସ୍ ବୋଲି କହୁଛେ ତାର କୋକସ୍ ଆଣ୍ଡ ବାସିଲସ୍ ଦେଖିବ ତମ ସ୍କ୍ରିନରେ କ୍ଲିୟରଲି ତମେ ଦେଖୁଛ ମୁଁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିଦଉଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତାମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କୋକସ୍ ଏଇଟା ହେଲା ବାସିଲସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ କୋକସ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଥିଲା କୋକସ୍ ଯଦି ଦିଟା ଯଦି କୋକସ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କଲା ଅର୍ଗାନିଜମ ତାହେଲେ ଡିପ୍ଲୋକୋସ୍ ବା ଡାଇପ୍ଲୋକୋସ୍ ତାପରେ କୁହନ୍ତି ଷ୍ଟାଫାଇଲୋକୋକସ୍ ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋକୋକସ୍ ଟେଟ୍ରାଡ ବାସିଲସ୍ ଡିପ୍ଲୋବାସିଲସ୍ ତା ନର୍ମାଲି କହିବାର ମିନିଂ କଣ କହିବାର ମିନିଂ ହେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସେପ୍ କଥା କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପ୍ ଅନୁସାରେ ମତେ ତାକୁ ନେମିଂ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ କିଏ କୋଉ ସେପ୍ ରେ ଯଦି ସର୍କୁଲାର ହେଲା ତ କୋକସ୍ କହୁଛେ ଯଦି ସିଲିଣ୍ଡର ହେଲା ବାସିଲସ୍ କହୁଛେ ଏମିତି ଯୋଉ ରଡ୍ କଲା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏମିତି ମାନେ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବି ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଦିଶୱାନ ଏମିତି ଦିଶୱାନ ଯୋଉ ସ୍ପାଇରୋଚେଟା ଦିଶୱାନ ଦେଖ ମୁଁ ସର୍କଲ ବୁଲୁଛି ତ ଏଇଟା କଣ ୟାକୁ ସ୍ପାଇରୋଚେଟା ତା ମାନେ ଏଇଟା ଭିବ୍ରିଓ ତା ମାନେ ସେପ୍ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ନେମିଂ ହେଇଥାନ୍ତି ତ କିଏ କୋଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କାହାର ମାନେ ବାସିଲସ୍ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି କୋକସ୍ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ତ ଏମାନେ ହୁଅନ୍ତି କିଏ ରଡ୍ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କିଏ ସର୍କୁଲାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କିଏ ସିଲିଣ୍ଡର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏମାନେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ନେମିଂ ହେଇଥାନ୍ତି ଏଇ ଯଦି କ୍ଲିୟର ପିଲାମାନେ କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ ୟେସ୍ ସାର୍ Yes, sir. ଓକେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ସେପ୍ ର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତକ ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ସେଲ୍ ବିଷୟରେ ଅଲରେଡି ଧାରଣା ନେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସ ସେଲ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଯିବା ସେଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ଯୋଉ ସେଲ୍ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି ପ୍ରୋକ୍ୟାରିଓଟ ସେଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଏଠି କ୍ଲିୟରଲି ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିଦଉଛି ଦେଖ ଏଠି ସେଲ୍ ଦେଇଛେ ପ୍ରୋକ୍ୟାରିଓଟ ସେଲ୍ ର ଦେଖ ହିୟର ଦେଖ ସ୍ୱାନ এটা দেখো লেখা আছে বাসিলস রড লাইক স্ট্রাকচার কোকো স্পেরিকাল স্ট্রাকচার ভিব্রিও ହେଲା কমা লাইক স্ট্রাকচার তারপরে স্পিরিল ହେଲା স্পাইরাল লাইক স্ট্রাকচার তো ତା ମାନେ ନର୍ମାଲ କଣ ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ସେଲ୍ ଗୁଡିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଛ ସେଲ୍ ର ସେପ୍ ଅନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ନେମିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସେଲ୍ କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରୁଛେ ନା ସେଲ୍ ଟାକୁ ଆମେ ଯିବା ଯଦି ତାର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ବିଶେଷରେ ଯିବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଏବଂ ଆବସେନ୍ସ ବିଷୟରେ ଯିବା ସେଲ୍ ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦି ଭାଗ କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରୋକ୍ୟାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ୟୁକ୍ୟାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋକ୍ୟାରିଓଟିକ୍ କଣ ୟୁକ୍ୟାରିଓଟିକ୍ କଣ ତ ପ୍ରୋକ୍ୟାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ ୟୁକ୍ୟାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ प्रोकैरियोटिक पिलाମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାରିଓଟିକ୍ means that coming from the carrion meaning ହେଲା ପିଲାମାନେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ that actually means ଆମେ ନଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଏକ ସେ ବାୟୋଲୋଜି ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବା କ୍ୟାରିୟନ मतलब ହେଲା କ୍ୟାରିୟନ ରୁ ଆସିଛି କ୍ୟାରିଓଟିକ୍ କ୍ୟା मतलब ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ତାପରେ ପ୍ରୋ मतलब ହେଲା ପ୍ରିମିଟିଭ प्रो मतलब ପିଲାମାନେ ପ୍ରିମିଟିଭ ତା ମାନେ ପ୍ରିମିଟିଭ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଥା ଯୋଉଟା କହୁଛେ ବା ତମମାନେ କହିପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ଆନସିଏଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯେମିତି ୟୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯେତେବେଳେ ୟୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି ତ ୟୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ मतलब ହେଲା ୟୁ का मतलब ହେଲା ट्रू ତା ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କହୁଛେ ନା ୟୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କଥା ହେଲା ट्रू କଥା ହେଲା କ୍ୟାରିଓଟିକ୍ ଆସିଲା ସରି ୟୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କହିଥିଲି ୟୁ क्यारियोटिक मतलब ହେଲା ୟୁ ମିନିଂ ହେଲା ट्रू ଆଉ କ୍ୟାରିଓଟିକ୍ ମାନେ କ୍ୟାରିୟନ ତା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ତା ମାନେ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक जो होला यूकैरियोटिक ले ताम निहाती गोटे न्यूक्लियस रो प्रेजेंस अछि जेटा ट्रू न्यूक्लियस भी कोचे কিন্তু प्रोकैरियोटिक रे ट्रू न्यूक्लियस नाही ना न्यूक्लियस टा एब्सेंट बोली कुआ जिवो तामने हम जानले यूकैरियोटिक केस हम जोटा कि न्यूक्लियस रो अछि तामने यूकैरियोटिक आ प्रोकैरियोटिक जोटा प्रोकैरियोटिक अछंती बैक्टीरिया माने प्राय सब बैक्टीरिया माने इंक्लूड इन जिवो कोदरे ना प्रोकैरियोटिक नेचर কিন্তু যদি କୁହାଯିବ ୟୁକ୍ୟାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ କଥା ଆସିବ ୟୁକ୍ୟାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ ଆସିଲେ ୟୁକ୍ୟାରିଓଟିକ୍ ମାନେ ପିଲାମାନେ ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ ହଉ ଆନିମାଲ ସେଲ୍ ହଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏମାନେ ସବୁ ଯିବେ କୋଉଥିରେ ନା ୟୁକ୍ୟାରିଓଟିକ୍ ନେଚରରେ ତାମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବା ୟୁକ୍ୟାରିଓଟିକ୍ ନେଚରରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କଥା କନସିଡର ହେଲେ ଆମେ ଯିବା କୋଉଠି ନା ତ ପ୍ରୋକ୍ୟାରିଓଟିକ୍ କେସରେ ତା ମାନେ ତମର ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ କହିଦଉଛି ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ଟିକେ ପ୍ରୋକ୍ୟାରିଓଟିକ୍ ଆଉ ୟୁକ୍ୟାରିଓଟିକ୍ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ରଖ ତାମାନେ ସେଲ୍ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଟା ବେସିସରେ ଆମେ କହିଲେ ପ୍ରୋକ୍ୟାରିଓଟିକ୍ ତାମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗ୍ରୁପ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କେସ୍ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଉ ଆର୍କିଆବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଏ ନର୍ମାଲି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହେଲେ ପ୍ରୋକ୍ୟାରିଓଟିକ୍ ନେଚର ତେଣୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ ହଉ ଆନିମାଲ ସେଲ୍ ହଉ କିନ୍ତୁ ଫଙ୍ଗସ୍ ଅଲସୋ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟ ଅଲସୋ ଏମାନେ ନର୍ମାଲି ଆମେ କଣ କହିବା ନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ ଆନିମାଲ ସେଲ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ଭେରାଇଟି ଏମାନେ ହୁଅନ୍ତି ୟୁକ୍ୟାରିଓଟିକ୍ ନେଚର
କାରଣ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ କଣ ଅଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ ମନେ ରଖିଲେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଟା ଅଲରେଡି ଯୋଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଟା ନର୍ମାଲି ଆବସେଣ୍ଟ ଥାଏ କାରଣ ଏଠି କୌଣସି ଟ୍ରୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ନଥାଏ ପିଲାମାନେ କିନ୍ତୁ ଟ୍ରୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଟା କୋଉଠି ପିଲାମାନେ ଥାଏ ନା ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ ରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ ଆସିବ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଆବସେଣ୍ଟ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନେଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନେଲ୍ସ ଅନୁସାରେ ବି ସମସ୍ତେ ଭ୍ୟାରି କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଭ୍ୟାରି ମତଲବ କୋଉଥିରେ କି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବ କୋଉଥିରେ କି ଆବସେଣ୍ଟ ଥିବ ପିଲା ମନେ ରଖ ଏମିତି ବି କେସ୍ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ଉପରେ ୟୁକାରିଓଟିକ୍ କଥା ଆସିଲା ସୁ ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ଡିଫର କରେ ଫର ଏନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପିଲାମାନେ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଅଛି ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଟା ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ନେଚର ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କେସ୍ ରେ ଆମେ କେମିକାଲ ଦେଖିବା ଯେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କେସ୍ ରେ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଅଛି ଯୋଉ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଟି ମେଡ୍ ଅଫ୍ ପେପ୍ଟିଡୋଗ୍ଲାଇକାନ୍ ଲେୟାର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କେସ୍ ରେ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଥାଏ ପେପ୍ଟିଡୋଗ୍ଲାଇକାନ୍ ଲେୟାର ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମେ ୟୁକାରିଓଟିକ୍ କଥା କହିଲେ ୟୁକାରିଓଟିକ୍ କେସ୍ ରେ ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଟା ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ ତମାନେ ବି କହିଲେ ଯୋଉ ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ଯୋଉମାନେ ଥାଆନ୍ତି ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ଯୋଉମାନେ ରହିବେ ସର୍ଟ ଫର୍ମ ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ ତମାନେ କହିଲେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆନିମଲ୍ସ ବି ଅଛନ୍ତି ये जो प्लांट सेल ये प्लांट सेल रो सेल ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆନିମଲ ସେଲ ସେଲ୍ ନାହିଁ ତା ମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କ ବଡିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ତ କହିବା ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ସେଲ ଅଛି ଆମ ମାନଙ୍କ ବଡିରେ ସେଲ ୱାଲ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ ଥାନ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ ନର୍ମାଲି କଣ ଥାଏ ନା ସେଲ ୱାଲ ଥାଏ ପିଲା ବୁଝି ପାରୁଛ ଶୁଣି ପାରୁଛ କ୍ଲିୟରଲି ନା ଭଏସ କଟୁଛି ବଫରିଙ୍ଗ ହଉଛି କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ଶୁଣି ପାରୁଛ Yes, sir. Clear ଓକେ ସବୁଛି. ଭେରି ଗୁଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖୁଛି ଟିକେ ଚାଲ ହ୍ୱାଇଟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପିଲାମାନେ ପିଲା ଦେଖ ଗୋଟେ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନର୍ମାଲି ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବା ତ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ନର୍ମାଲି କଥା ଯଦି ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ କଥା କହିବା ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ ରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡି କହିଦେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କଣ ଅଛି ନା ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ପିଲାମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ତା ମାନେ ଆମେ ନିହାତି ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ ର ଆଉଟର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯେ ଆଉଟର ସାଇଡ୍ ରହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି କଣ ଥିବ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଥିବ ତା ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ପରେ ଆଉ କିଛି ଅଛି ନା କଣ ନର୍ମାଲି କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉଟ ସାଇଡ୍ ରେ ଜାଣିଲେ ଯେ କଣ ନା ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଅଛି ଓକେ କାରଣ ଏଇଟା ନର୍ମାଲି ଜାଣିଲେ ଆମ ଆଉଟ ସାଇଡ୍ ରେ କଣ ଅଛି ନା ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଅଛି ତମର ଯୋଉଟା ଗ୍ରୀନ କଲର ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇଟା ମୁଁ ସପୋଜ କଲି ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମେ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲେ ଯେ ଆଉଟ ସାଇଡ୍ ରେ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଅଛି ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ ବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସେଲ୍ କଥା କହୁଛି କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମେ ତାର ବେସିକାଲି ତାର ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ଷ୍ଟଡି କଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଗୋଟେ ଗ୍ଲାଇକୋକ୍ୟାଲେକ୍ସ ଲେୟାର ଅଛି ଯୋଉଟା କି କଭର କରିଥାଏ କଣ ଆଫ୍ଟର ଦ ସେଲ୍ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାଇକୋକ୍ୟାଲେକ୍ସ ଲେୟାର ଅଛି ଯିଏ କି କଭର କରିଥାଏ କାହାକୁ ନା ସେଲ୍ ୱାଲ୍ କୁ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାନେ ଦେଖ ଏ ଯୋଉ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ କଥା କହୁଛି ଯୋଉ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ ତମାନେ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖୁଛି ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ ର ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସେଲ୍ ର ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ ର ଯୋଉ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଲେୟାର କଣ ଥାଏ ପିଲାମାନେ ତମାନେ କହୁଥିଲି ପେପ୍ଟିଡୋଗ୍ଲାଇକାନ୍ ଲେୟାର କଥା କହୁଥିଲି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେପ୍ଟିଡୋଗ୍ଲାଇକାନ୍ ଲେୟାର ଯୋଉ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ତମକୁ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସବୁବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ନା ପେପ୍ଟିଡୋଗ୍ଲାଇକାନ୍ ଲେୟାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାଗ ଆଉ ନାମ୍ ଏଇ ଦିଟା ଟିକେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ ନ୍ୟାଗ ଆଉ ନାମ୍ ଏଇ ଦି ଜଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି ଯୋଉ ଲେୟାର କହୁଛି ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେପ୍ଟିଡୋଗ୍ଲାଇକାନ୍ ଲେୟାର ମିନ୍ସ ଯୋଉ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ କଥା କହୁଛି ଯୋଉ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ମେଡ୍ ଅପ୍ ଅଫ୍ ପେପ୍ଟିଡୋଗ୍ଲାଇକାନ୍ ଯୋଉ ପେପ୍ଟିଡୋଗ୍ଲାଇକାନ୍ ଲେୟାର ଅନୁସାରେ ଆମ ନର୍ମାଲି ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯିବା ଆଗକୁ ପଢିବା ଯୋଉ ପେପ୍ଟିଡୋଗ୍ଲାଇକାନ୍ ଲେୟାର ଅଛି ପେପ୍ଟିଡୋଗ୍ଲାଇକାନ୍ ଲେୟାର ଗ୍ରାମ ପଜିଟିଭ ଗ୍ରାମ ନେଗେଟିଭ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବୋଲି କନକ୍ଲୁଜନ କରାଯାଇଛି ତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଟା ଠିକ ଥିବ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଟା ଠିକ ଥିବ ପିଲାମାନେ ଠିକ ଥିଲେ ଆମେ ସେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ଆମେ କହୁ ଗ୍ରାମ ପଜିଟିଭ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଉ ଯଦି ଥିନ୍ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହୁ ଗ୍ରାମ ନେଗେଟିଭ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ତାମାନେ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ବେସିସରେ ତାମାନେ ଯୋଉ ପେପ୍ଟିଡୋଗ୍ଲାଇକାନ୍ ଲେୟାର ଅଛି ସେଇ ବେସିସରେ ଆମେ କହୁଛେ ଗ୍ରାମ ପଜିଟିଭ ଆଉ ଗ୍ରାମ ନେଗେଟିଭ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବୋଲି କହୁଛେ କମ୍ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ତମେ ଦେଖିପାରୁନ କି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖାଉଛି ପିଲାମାନେ ଏବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ କ୍ଲିୟର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ମୁଁ ଯୋଉ Yes, sir. ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରୁଛି ଓକେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବିନି ଏବେ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ରଖ ତାହେଲେ ଯୋଉ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ତମକୁ କହିଲି ସେ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଅଛି ନା ଥିକ୍ ଆଉ ଥିନ୍ ବି ଥାଇପାରେ ସେ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ କଣ ଅଛି ନା ପେପ୍ଟିଡୋଗ୍ଲାଇକାନ୍ ଲେୟାର ଅଛି ପେପ୍ଟିଡୋଗ୍ଲାଇକାନ୍ ଲେୟାରରେ କେହି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି ନା ନ୍ୟାଗ ଆଉ ନାମ୍
ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ କହୁଛି ନାଗ ଆଉ ନାମ ଯୋଉଟା ପେପ୍ଟୋଗ୍ଲାଇକାନ୍ ଲେୟାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବ ତ କହୁଛି ତ ନାଗ NAG ନାଗ ମିନ୍ସ N ଏସିଟାଇଲ, A for acetyl, नाग N acetyl, G for glucosamine, ग्लूकोजामाइन स्पेलिंग जैसे किसी प्रॉब्लम देखियो पिलाने ताले एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन और नाम रे मीनिंग गला एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड ताम हम जानले गोटे नाग और नाम जोरा पेप्टाइड ग्लाइड लेयर प्रेजेंट रहउछंती ताम नाम कोन होची ना वर्तमान में देखले नाग और नाम तापने एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड जोरा प्रेजेंट थांती पूरा सेल वाल रे जोरा बैक्टीरिया सेल कथा कहूची तामने एटा कांसेप्ट हम क्लियर है जे बैक्टीरिया आउटसाइड हम सेल वाल अछि बोली एबे तम मनकु आ गोटे कथा कहउतली जे बैक्टीरिया रो बता सेल वाल ପରେ ମାନେ ଆଉଟର ସାଇड रो ସେଲ ୱାଲ रो ଆଉଟର ସାଇड ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଓକେ ओके कम टू पॉइंट तो वर्तमान बैक्टीरिया तो मान जो देखलो बैक्टीरिया जो तुम आउटर साइड जीबी आउटर कवरिंग माने कवरिंग मींस आफ्टर द सेल वॉल वर्तमान एटा तुमको एटा कहि देली सेल वॉल बोली कहि देली ता माने तुमको एटा म कहि देली दिस इज सेल वॉल एटला सेल वॉल सेल वॉल रो कवरिंग माने जदि आउट सेल वॉल रो आउटर कवरिंग कथा जीवा जोटा वर्तमान तुमको रफ फिल्म शो करछ गोटे वर्तमान देखु कोटे ब्लैक कलर शो करछ दिस वन वर्तमान एटा देखो दिस वन जोटा ब्लैक कलर शो कली एटा पिला मन कथि ग्लाइकोकैलिक्स लेयर ग्लाइकोकैलिक्स CLYX ग्लाइकोकैलिक्स लेयर जब सेल वॉल कतुल पेप्टिडोग्लाइकन लेयर कुतली वर्तमान सेल वॉल परे गोटे ग्लाइकोकैलिक्स लेयर थबे ग्लाइकोकैलिक्स कोन कवर करते आफ्टर द सेल वॉल okay listen all of you this glycocalyx layer kotha kochi which is known as the capsule this one known as the capsule ए जो ग्लाइकोकैलिक्स कथा कोची एटा कैप्सूल बोली कहंती किबा स्लाइम लेयर बोली कह जाय दिस वन आल्सो नोन एज स्लाइम लेयर ताल व्हाट इज द कैप्सूल ऑफ स्लाइम लेयर ता माने हमें देखिले जो वर्तमान कोन होची जो वर्तमान सेल वॉल परे जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर ला ताको हमें कैप्सूल कोची बा सेल वॉल स्लाइम लेयर कोची ता माने बे कोन ता माने ग्लाइक सेल वॉल परे आउ गोटे किछि गोटे आउटर साइड आउ किछि लेयर रोची बा स्ट्रक्चर रोची कैप्सूल ऑफ स्लाइम लेयर कोचे हम फ्यूचर पढ़िबा दिले तमनको पढ़ी प्रो कैरेक्टर स्ट्रक्चर बेसिकली से समय देखिबो तो नॉर्मल होची कैप्सूल गुण को केस हम कैप्सूल कहबा आ को केस स्लाइम लेयर कहबा तो नॉर्मली कांसेप्ट हम देखिबा कैप्सूल और स्लाइम लेयर तो स्ट्रक्चर टिके नॉर्मली दीटा सिनोनिम फंक्शन भाबुछो किंतु सेतिर कोन होची ना जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर अछि तार सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस ता माने वर्तमान सेही अनुसार हम तो कैप्सूल किबा स्लाइम लेयर डिनोट करतो ओके सेटा हम फ्यूचर पढ़िया हम तुम देखिए सब स्ट्रक्चर बोले नॉर्मली बेसिक तब देखो तब प्रो कैविटी सेल कमी ता माने हम जानले प्रो कैविटी आउटर साइड रोच कोन ग्लाइकोकैलिक्स ता माने हम आउटर साइड में सेल वाल कि सेल वाल आउटर साइड पुना आउटर लेयर रोच जोटा कि ग्लाइकोकैलिक्स लेयर होची ग्लाइकोकैलिक्स तो हम डेफिनेशन भांगिबा ग्लाइको रो मीनिंग एक्चुअली प्लान कार्बोहाइड्रेट एंड कैलिक्स मींस कवरिंग ता माने गोटे कवरिंग रोज जो कार्बोहाइड्रेट कवरिंग जोरा रोज पता वन टाइप ऑफ एक्सटर्नल कवरिंग कहा पर ना आउटसाइड द सेल कारण बैक्टीरिया के से हम देखले न सेलुलर परे आउट कवरिंग होची जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर को होची व्हिच इज नोन एज कैप्सूल स्लाइम लेयर नेक्स्ट तुम मानु मु ऑलरेडी आगु कहि साची जे वर्तमान सपोज दिस वन चलो ओके तापर हम जले ग्लाइकोकैलिक्स एबे देख पिला माने एबे कोन होची तापर ला तुम मानु कहली जे वर्तमान जो प्रो कैप्सूल थाए प्रो कैप्सूल नॉर्मली कोनोसी प्रकार ट्रू न्यूक्लियस न थाए ओके ता माने ट्रू न्यूक्लियस न थाए मींस तो जो तुम सेंट्रल पार्ट रे कथा कहबा सेंट्रल पार्ट रे दिस वन तो तुम ब्लू कलर शो को देखो दिस वन एटा कोनती दिस वन न्यूक्लियड प्लान देखो दिस वन नोन एज द न्यूक्लियड ता माने आमे जो न्यूक्लियस बोली को टर्म यूटिलाइज करतले को केस रे ना हम जो यूकेरियोट सेल कथा कहूजी ता माने एठी आमे टर्म यूटिलाइज हुआ न्यूक्लियस जोटा क्रोमोसोमल डीएनए कथा कहूजी ता जोटा जेनेटिक सीक्वेंस कैरी करे सेटा होची न्यूक्लियड जो न्यूक्लियड प्रेजेंट थाए कोटे ना विद इन द बैक्टीरिया सेल ता माने कि कोनोसी प्रकार ट्रू न्यूक्लियस न थाए तार ट्रू न्यूक्लियस थिला हम डायरेक्ट ता नाम कहते न्यूक्लियस बोली कहथांदे बेटा कोचे न्यूक्लियड न्यूक्लियड कोड हला ना विद इन द सेल तो कहबा सेल रो भीतर रहउची एबे हम देखो पिला माने तो लेयर विषय तमरा आरंभ स्टार्टिंग करतले तो लेयर विषय तम आउटर साइड ले देखले ग्लाइकोक्लास ता पड़ला स्लाइम लेयर
सॉरी सेल वॉल कथा कहली सो सेल वॉल रू जो सेल वॉल रो आउटर सेल ग्लाइकोक्लेक्स लेयर तापर तम ग्लाइकोक्लेक्स लेयर कथा कहछो बा स्लाइम लेयर कथा कहछो सेल वॉल रो विदिन द सेल वॉल जदि कहबी सेल वॉल तळको आउ गुटे मते लेयर थाए जोटा तम नो कलर देखिबो तो ब्लू कलर शो करछे सॉरी ग्रीन कलर दिस वन द सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन ता माने एठी हमें तीनटा लेयर देखले गोटे जे ग्लाइकोक्लेक्स लेयर तापर जे सेल वॉल लेयर तापर सेल मेम्ब्रेन तो सेल मेम्ब्रेन लेयर भितर एंट्री कले आमे तापरे डिफरेंट टाइप ऑर्गेनेल्स को पाइबा किंतु तार कवरिंग रे आमे तीनटा लेयर बतन पास कलो ग्लाइकोक्लेक्स गोटे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन तब सेल में सरला पर जो क्रोमोजोमल डीएनए कथा कहूची जोटा हम कहूचे ना क्रोमोजोमल डीएनए कथा कहूचे जोटा न्यूक्लियड बोली कहूचे नॉर्मल तो हम न्यूक्लियस कहा जायनी न्यूक्लियड कहा जाय कारण एटा ट्रू न्यूक्लियस नुहे या टर्म न्यूक्लियस जो कोन करा जाय न्यूक्लियड NUCLEOID न्यूक्लियड कारण ये नॉर्मल पिला मन रखितो वर्तमान एठी जो कहूचे जो न्यूक्लियड अछि एब्सेंस ऑफ हिस्टोन एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स बर्तमान एटी जो देखो एटी कौन होची ना बर्तमान एक केस हम देखिबा कौन होता है नॉर्मली हिस्टोन मॉलिक्यूल था जो डीएनए कथा बोले डीएनए ते नॉर्मली कौन होची ना हिस्टोन पार्टिकल्स न थाए ताने मोटी काहे की टर्म होची ना नॉर्मली डीएनए केस को आजन ता हमने एटी कौन होची ना वर्तमान जो क्रोमोसोमल लेवल कथा कहतली क्रोमोसोमल सीक्वेंस कथा कहतली जो न्यूक्लियर कथा कहतली सेटा एब्सेंट कौन थे ना हिस्टोन पार्टिकल्स एब्सेंट है तो एतो पिला सरला परे एबे देखो तापर डिफरेंट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स कौन थांती तो बर्तमान आम देखिए प्रोकैरियोटिक सेल जो मैंने जो मैंने प्रोकैरियोटिक सेल अच्छा बेसिक स्ट्रक्चर कौन जी ना राइबोसोम आल्सो प्रेजेंट है तो बर्तमान राइबोसोम्स तो राइबोसोम्स देखो येलो कलर शो करछि राइबोसोम्स कथा शॉर्टली देखो राइबोसोम्स दिस वन राइबोसोम एक्चुअली स्ट्रक्चर जदि मुझे राइबोसोम स्ट्रक्चर दिस वन देखो मु येलो कलर बर्तमान देखो राइबोसोम स्ट्रक्चर तामने राइबोसोम्स नॉर्मली राइबोसोम्स लुक्स लाइक दिस तमन देखो आउटसाइड गोटे स्ट्रक्चर करछि देखो ब्लू कलर देखिले गोटे दिस वन एमती टाइप को हमने गोटे राइबोसोम्स रो गोटे स्मॉलर सब यूनिट थे और गोटे लार्जर सब यूनिट थे ताम जोटा स्मॉल थे ताको स्मॉलर सब यूनिट कहते लुक्स लाइक स्मॉल दिखाई दे ताको स्मॉलर सब यूनिट कहते और लार्जर सब यूनिट थे ताने जो राइबोसोम्स थे पिला माने जो प्रोकैरियोटिक सेल जो राइबोसोम्स थे नॉर्मली से राइबोसोम्स होची 70s ओके तमन टिके पिलान कहि दोची ता माने आमे जानि जो राइबोसोम्स अछि राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करछन्ती ये जो राइबोसोम्स तमान कोली स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट देखो स्ट्रक्चर दे देखो बोलसे ता माने देखो प्रथम एस लिखली स्मॉल ए लिखली लार्जर एठी तो ए स्मॉलर एटा तो लार्जर पिला मन को जो राइबोसोम्स अछि तापर टाइप जदि राइबोसोम देखिया गोटला 70s टाइप प्लस 70s outlet 80s. A stand for Vedberg unit. A stand for Vedberg. A starting from S but Vedberg unit. तो बर्तमान 70s और 80s राइबोसोम আছে तो 70s और 80s तो 70s राइबोसोमটা नॉर्मली प्रेजेंट है प्रोकैरियोटिक सेल কিন্তু जो 80s राइबोसोम আছে সে প্রেজেন্ট है दैट ইউক্যারিওটিক সেল তাহলে 70s और 80s তাহলে 70s রাইবোসোম যদি কোশ্চেন আসবে তো প্রোক্যারিওটিক সেলে কোন রাইবোসোম প্রেজেন্ট है বা যদি ব্যাকটেরিয়া কেসে রাইবোসোম কি 70s যদি 80s কথা আসিব ইউক্যারিওটিক সেল মানে আমମାନଙ୍କ কথা আসলে ଆମେ କହିବା 80s টাইপ অফ जो রাইবোসোম ଅଛି সেটা প্রেজেন্ট है सर ए स्टैंड फॉर कौन कहले भेडबर्ग यूनिट SVEDBERG भेडबर्ग यूनिट ये जो राइबोसोम स्ट्रक्चर पढ़ेबा से समय तुमको कहबी कि शॉर्ट लिखो जी ए स्टैंड फॉर भेडबर्ग यूनिट स्टार्टिंग फ्रॉम एस बट प्रोनाउंसिएशन ऑफ बी VEDBERG भेडबर्ग यूनिट तो बर्तमान दी टाइप्स दिटा कहली 70s एंड 80s बर्तमान मनको ये बर्तमान कंपैरिजन भी कराई पिला माने कंपैरिजन कराई बट तमने कंपार्टमेंट गोटे क्रिएट हला कोन कंपार्टमेंट क्रिएट होची बा कंपैरिजन कोन दी जन भीतर कराला गोटे 70s आउ सॉरी स्मॉलर और लार्जर भीतर कोन कंपैरिजन रहची कोन दी जन भीतर कंपार्टमेंट किछि करा जो किछि गोटे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होची कोन से कॉन्फ्लिक्ट देखो ये दीटा को जो टाइप्स अछि ये टाइप को बर्तमान प्लान कोन होची टाइप मतलब डिवीजन कराई तामने जोटा 70s प्लान राइबोसोम देख परछो जो 70s राइबोसोम देखो ये पुनी जो स्मॉलर सब यूनिट केते रहइबो लार्जर सब यूनिट केते रहइबो मन प्लान 70s जो जति हम डिवीजन करिबा 70s मा पाइबा लार्जर यूनिट रहइबो 50s एंड स्मॉलर यूनिट रहइबो 30s प्लान देखो तो सर तर 50 + 30 इज इक्वल टू 80 तले आपण किंतु कोन 70 सुनो कैलकुलेशन प्लान में सेमति हुएनी
तो बर्तमान जो बेडबर्ग यूनिट रोचे बर्तमान यार स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट डिवीजन करबा ये टोटल टा मु कहली 7 टेस्ट ठीक है देखो ठीक है मु इरेज करछि तो 7 टेस्ट तो 7 टेस्ट राइबोसोम थाए स्मॉलर सब यूनिट এটা লার্জর सब यूनिट तो लार्जर सब यूनिट को हम कहे 50s स्मॉलर सब यूनिट को कहे 30s तो 50s और 30s ताल 50s और 30s जो वाला ताल 50s ताला लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट 30s जोटा कि 70s टाइप रो केस रे 70s टाइप रे हम एटा कहबा जोटा नॉर्मल देखा होची प्रोकैरियोटिक सेल बट यूकैरियोटिक सेल पिला मन को यूकैरियोटिक सेल जोटा पतन कहतली 80s टाइप कहतली 80s टाइप कहतली सेल सब पिला ने ता जो लार्जर सब यूनिट अछि सेटा वो 60s and the smaller सब यूनिट अछि सेटा वो 40s কিন্তু ক্যালকুলেশন কলা সু 60 plus 40 is equal to 100 হবো কিন্তু এটা হবো 80s তার মানে আমার বর্তমান যে 80s ଅଛି 80s কেস ଦେଖିବା লার্জর সব ইউনিট লা 60s and the smaller সব ইউনিট লা 30s ତାହା ମାନେ ଏବେ ଯୋଉ 70s ଟାଇପ ଅଛି ସେ 70s ଟାଇପ ଟା ହିଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହଉଛି କୋଉଠି ନା ପ୍ରୋକ୍ୟାପସୁଲ ଦେନ୍ ଏବେ ତା ନେକ୍ସଟ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ कम टू पॉइंट ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଲ୍ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି ଏବେ ଦେଖ ଲେୟାର କଥା କହୁନି କି ସେଲ୍ ଟା ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଦେଖିଛି ତା ମାନେ ପ୍ରୋକ୍ୟାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ଇନକ୍ଲୁଜନ ଥାନ୍ତି ମିନ୍ସ ବହୁତ ଗୁଡିଏ କଣ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଷ୍ଟୋର ଫୁଡ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଥାନ୍ତି ଷ୍ଟୋର ଫୁଡ ନସ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଆମେ ଅର୍ଗାନିଜମ କାଉଣ୍ଟ करे বা ଗ୍ରାନ୍ୟୁଲ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେଲ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ର ଗ୍ରାନ୍ୟୁଲ୍ସ ଥାନ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ରୋକ୍ୟାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ ଅଛନ୍ତି ତମର ଶୋ କରୁଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଗ୍ରାନ୍ୟୁଲ୍ସ ଥାନ୍ତି ଗ୍ରାନ୍ୟୁଲ୍ସ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଷ୍ଟୋର କରିଥାନ୍ତି ମାନେ ଯୋଉଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଅଲ୍ ଆର୍ ଷ୍ଟୋର ଫୁଡ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେମାନେ କିଏ ଯୋଉମାନେ କି ଖାଦ୍ୟକୁ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିଥାନ୍ତି ସେ ଗ୍ରାନ୍ୟୁଲ୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବେ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖ ପିଲାମାନେ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ 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 ଗ୍ରାନ୍ୟୁଲ ଲେଖିବା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଲେଖିପାରୁନି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି ତମକୁ କହିବାନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଲା ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ ଗ୍ରାନ୍ୟୁଲ ତା ମାନେ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ ଗ୍ରାନ୍ୟୁଲ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିଲେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଡ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମକୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଚେଞ୍ଜ କରୁଛେ ଦିସ୍ ୱାନ୍ କଲରେସନ ଆଉ କିଛି ଫୁଡ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଗ୍ରାନ୍ୟୁଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଦିସ୍ ୱାନ୍ ଯୋଉଟା ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ ଗ୍ରାନ୍ୟୁଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଆଉ କଣ କରୁଛି ଦିସ୍ ୱାନ୍ ଫସ୍ଫେଟ ଗ୍ରାନ୍ୟୁଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି phosphate granules and then out of different type of granules ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ granules ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ cyanophysin granules the cyanophysin PHYCEN cyanophysin granules normally cyanophysin granules ତମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ କୋଉଠି ନା ଯୋଉ ଆମ cyanobacteria ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଛି ଯୋଉ cyanobacteria ବୋଲି କହୁଛ ଯୋଉଟା ତମେ ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ algae ବୋଲି କହୁଛ ଦିସ ନୁହଁ ନା ତ ସେଇ କେସରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହା ଯୋଉ ଷ୍ଟୋର ଫୁଡ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଅଛି ଷ୍ଟୋର ଫୁଡ ଗ୍ରାନୁଲ୍ସ ଅଛି ସେ ଗ୍ରାନୁଲ ଟା କିଏ ଥାଏ ନା cyanophysin granules ତା ଆମେ କହିବାର ମିନିଂ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଆର୍ ଷ୍ଟୋର ଫୁଡ ଗ୍ରାନୁଲ୍ସ ये टोटल को ये जो ग्लाइकोजन ग्रान्युल्स हो बा फॉस्फेट ग्रान्युल्स हो बा सियानोफाइसिन ग्रान्युल्स हो ये समस्त को नॉर्मली हमें को इंक्लूजन बॉडी दिस इज यू इंक्लूजन बॉडी दिस नोन एज द इंक्लूजन बॉडीज तो ये समस्त इंक्लूजन बॉडी हम क्या समस्त कहले ना से जो जतो ग्रानुल्स रहले ग्लाइकोजन ग्रानुल्स कथा हो साइनोफाइसिन ग्रानुल्स हो बा फॉस्फेट ग्रानुल्स हो तो एमा समस्त हम कहजे इंक्लूजन बॉडीज तो एमा समस्त प्रेजेंट करथांती ना नॉर्मली एमा सब ग्रानुल्स माने सब प्रेजेंट थांती को ना प्रोकैरियोटिक सेल रे ओके नेक्स्ट आकु छाता परे आउ डिफरेंट टाइप ऑर्गेनेल्स की अछंती तो आकु छातला पर बोध ऑर्गेन्स कथा कहबा देन अछि दिस वन आल्सो कम टू पॉइंट प्लाज्मिड नेक्स्ट कौन पे प्लाज्मिड ताहा माने प्रोकैरियोटिक सेल रे आमे देखियो प्रोकैरियोटिक सेल रे प्लाज्मिड मते प्रेजेंट अछि तो प्लाज्मिड कोन प्रेजेंट अछि पिलानो तो प्लाज्मिड विषय समस्त किछि ना किछि आईडिया थिबो मतलब नॉर्मली बेसिक कहूँ तो प्लाज्मिड कोन हुए तुम जानि छ गोटे प्लाज्मिड इट इज स्मॉलर एंड सर्कुलर लिसन लेफ्ट मोटे स्ट्रक्चर शो कोछि तो प्लाज्मिड ता प्रेजेंट है कोडी ना प्रेजेंट है प्रोकैरियोटिक सेल रे जोटा कि जो ताको प्लाज्मिड PLASMID देखो प्लाज्मिड प्लाज्मिड टा होची इट इज स्मॉल सर्कुलर
and that also double strand structure ପିଲା ମାନଙ୍କ small ହେଇଥିବ circular also and double stranded extra DNA chromosome fragment by extra chromosomal DNA ତା ମାନେ ଇଏ ହଉଛି one type of DNA କ୍ୟାରି କରିଥାଏ ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ରୋମୋଜୋମାଲ DNA ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତା ମାନେ ପିଲା ମନେ ରଖିଥାଉ ଏଇଟା ପ୍ଲାଜମିଡ ଯୋଉ ସ୍ମଲ ହେଇଥାଏ ସର୍କୁଲାର ଅଲସୋ ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇଥାଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ରୋମୋଜୋମାଲ DNA ମଲିକ୍ୟୁଲ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କୋଉଠି ଥାଏ ନା ସେଲ ଭିତରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ ଯୋଉଟା ପ୍ରୋକାରିଓଟ କଥା କହୁଛି ତ ନର୍ମାଲି କଣ ହଉଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାଜମିଡ କଥା କହିଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଉ ଜଣେ ଅର୍ଗାନିଜ କି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଜମିଡ ଯିଏ କି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ ଭିତରେ ପ୍ଲାଜମିଡ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ଓକେ ତ ନର୍ମାଲି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କଣ ହୁଏ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ଲାଜମିଡ ଅଛି ପ୍ଲାଜମିଡ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫଙ୍କସନ କଣ ଥାଏ ତ ପ୍ଲାଜମିଡ ପିଲାମାନେ ରଖିତ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ ହଉଛନ୍ତି ନର୍ମାଲି ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ୟୁଟିଲାଇଜ କଣ ପାଇଁ ନା ୟୁଜ ଫର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ବଡି ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସେଲକୁ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଇବା ଦରକାର ମାନେ କିମ୍ବା ଏମାନେ ଜିନ୍ କ୍ଲୋନିଂ ରେ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହୁଅନ୍ତି ନା ସାର୍ ତାହେଲେ ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସାର୍ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କଣ ରହୁଛି ତ ପିଲାମାନେ କଣ ଗୋଟେ କଣ ହୁଏ ନା ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ବଡି କି ଆମ ବଡି କୁ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଭାଇରସ ଆଟାକ ହେଲା କି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଟାକ କରୁଛି ତା ମାନେ କଣ ସଡନଲି ଯୋଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସେ ଜିନିଷକୁ ମାନେ ସେ ଡିଜିଜ କୁ ଫ୍ରି ହବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଖାଉଛେ କିମ୍ବା କିଛି ମେଡିସିନ ଖାଉଛେ କାରଣ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଭାଇରସକୁ ମୁଁ କଣ କରିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଭାଇରସକୁ କଣ କରିବା ନା ଯୋଉ ଡିଆକ୍ଟିଭେଟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କଣ କରିବା ତାକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଦେବା ପାଇଁ ତାମାନେ ଯୋଉ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସେଲ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ଆମେ କହୁଛୁ ଭଲ ଆମେ କହିବା ଗୁଡ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ବ୍ୟାଡ ଅଛନ୍ତି ଗୁଡ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯୋଉ ନୋନ୍ ଆଜ ତ ତମାନେ ଜାଣିଛ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କୁହାଯାଏ କଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫୋ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବହୁତ ଥର ଆସେ which is known as the friend and foe friend 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 and foe FOE ଫୋ मतलब ପିଲାମାନେ ଫୋ ମିନିଂ ଏନମି ଶତ୍ରୁ ତ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କଣ କରୁଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଛି ଯୋଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲିଗୁମିନେସ ଯୋଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିମ୍ବଧନ ଯୋଉଟା ଓଡିଆରେ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଥିବ ତ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଫିକ୍ସେସନ କରାଯାଏ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଡାଲି ଜାତୀୟ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ସବୁ ଦେଖାନ୍ତି ନୋଡୁଲ୍ସ ଦେଖାନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ଯୋଉ ରାଇଜୋବିୟମ କ୍ଲୋଷ୍ଟ୍ରିଡିୟମ ଏମାନେ ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ନର୍ମାଲି କଣ ହଉଛି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଫିକ୍ସେସନ ହେଇପାରନ୍ତାନି ତ ଆମେ ତମେ ଜାଣିଥିବ ମୋ ଷ୍ଟୋମାକ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିଥିବ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ ଭିତରେ ତ ନର୍ମାଲି କଣ ହଉଛି ନା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି କରିଥିବ ତ ତା ମାନେ କଣ ହଉଛି କହିବେନି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସବୁବେଳେ ଯେ କ୍ଷତିକାରକ ଆମ ସେଇଟା ନୁହେଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପଫୁଲ କରେ ତାମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫୋ ବୋଲି ଡିନୋଟ କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ଏ ପ୍ଲାଜମିଡ ସେଠି କଣ କରେ ଏଇ ପ୍ଲାଜମିଡ ହଉଛି କଣ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାୱାର ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଥାଏ କି ପ୍ଲାଜମିଡ ସଡନଲି କଣ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ୱାନ୍ ଟାଇପ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଲେୟାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଲେୟାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଥାଏ କି ପ୍ଲାଜମିଡ କଣ ହୁଏ ପ୍ଲାଜମିଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଇଟ୍ ଇଜ ୟୁଜ୍ଡ ଫର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଜିନ୍ କ୍ଲୋନିଂ କ୍ଲୋନ ର ମିନିଂ ଜାଣିଥିବ ଜିନ୍ କ୍ଲୋନିଂ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହୁଏ କେମିତି ଜିନ୍ କ୍ଲୋନିଂ ହୁଏ ତମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଟିକେ ପଢିବା ଅଲମୋଷ୍ଟ ଟାଇମ ହେଲାଣି ଶୁଣ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ଯେ କ୍ଲାସରେ Yes, Yes, sir. sir. ତମମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେଟା ପିଲା ଆଗରୁ ଅଲରେଡି କ୍ଲାସ କରିଥିଲ